We are going on a cruise! Woo! Building siya kada koon, sis. Finally, masulod naman kita sa barko. Oh, wow. Happy lang ko nga ko din. This is our transfer. So, from here sa hotel, do 1 hour amon nga biyahe pakadto sa port. Kung din kami masakay cruise. So, we are here sa port ng mga langga. And oh my God, do building siya kada koon, sis. That is our ship. It's Spectrum of the Seas by Royal Caribbean Cruise. And syempre, it's organized by Aeon Travel and Tours. So, ang amon, check-in schedule is 1 p.m. And are na kami sa 11 para at least ng early delays and everything yan makonsider ta pa. First process sa embarkation, you have to drop off your luggage, mga langga. After drop off ka baggage, kinatiks lang nga paper. No ka-reminder, man lang siya guys, hindi kami susunod ma-check-in and then ma-prepare kami passports. This is the check-in counter, mga langga. I check mo yung passport, imong voucher sa imong mga Royal Caribbean nga cruise. Next na mga langga is immigration na. Can't believe we'll be riding this Spectrum of the Seas. Imagine naman na siya kadako. Excited to board the ship! So in this process mga langga, kuha na nila ang aton nga passport. Bulot sa check-in process sa cruise. Almost there! Finally, masulod naman kita sa barko. Oh, wow. Oh my God. Kanami. Hindi barko. Oh my God. Imagine mga langgador. Ako ka lang sa isa ka mall. We have Cartier here. Mga bags. Oh my God. Happy lang ko nga ko din. So we're going to look for our room na mga langga. This is our CPAS card. Gamitan tayo siya para mag-abri room. Room reveal. Tsare. Hello! Welcome to our room! Yeah. Also, may double or queen size nga bed, guys. We have TV here. Vanity mirror. Mirror? Naka-cruise ka lang. Naginta ka na, ha? We also have this. Pwede ma-convert into sofa bed. Mga cabinets, may RTD complementary, water heater. And, ang importante sa tanan, we have balcony! Oh my gosh! Ma-lunch tanay, guys, sa Windjammer. Oh my God, nakakamit na eh. Nagkahamot na. Mga ilong sang gutom na. Kaon mga langga. Meron ko steamed fish, steamed cabbage, chickpeas, dessert, kag soup. Na-overwhelm ko sang kadamo-damo sa pagkaon sa umulan ni Anay. And we have a nice view. Hi guys! We're going back sa deck 14 mga langga. So may pool ba lang ang area. Cause we're going to do a sail away party. So sa sail away party, meaning malakat na si barko. Super tugnaw tigil sa babaw guys. Mangita na lang ta best spot para makalantaw ta show. We're sailing away, mga langga. This is going to be our home for 5 nights. The Spectrum of the Seas of Royal Caribbean Cruise. Tugnaw! Yung mga langga, naka-freshen up na kami. Currently going right now sa Royal Theater. Kaya ma-watch kami sa ilang welcoming acrobatic show. This is a glimpse of Deck 4. Grabe, diba? Doon ako just sa mall.
Hagdan na kami sa show. It was amazing. Ano to sila gali? Gani. So good sila. We're gonna try our first fine dining experience. There is Royal Caribbean Cruise. Libre na siya mga langga ha. Gabi, gina-escortan kagad sa waiter sa mga table.